जय जगन्नाथ सांग मैंने तो सकाळु सकाळु शाग आलू मूला भजा जाइए ता सहित 4 पीस पोटल भजा जाइए आउट देख पारे गरम गरम बैगण टमाटर पोड़ा आ सहित अच्छी आमर पिज चलतु पागटा टे बनईदबा तो पागरे स्टार्ट करदे लंका चकुड़ा आठी उषुना भात भातटा पूरा बांफ बाहर आउ साइड रे अच्छी मोर पोटल भजा ये मुझे कड़माड़ करके चकाड़ी दूची लंकाटा देखु ଆଉ ଏବେର ବାଇଗଣ ଏତେ ନରମ ଯେ ଆଞ୍ଚରେ ପକଉ ପକଉ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଟମାଟୋଟା ସେ ଟିକେ ଟାଣ ଥିଲା ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚକୁଡ଼ି ସାରିଲିଣି ଖାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ମୋର ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ଚକଟା ରେଡ଼ି ता सहित उषुना भात शाग भजा आ ये है मोर पोटल भजा 2 पीस।